ইউটিউব চ্যানেল ব্যাক ইউটিউব চ্যানেল তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমি আমার মার্কেটিংয়ে আছি। মার্কেটে আছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। আমি এটা পাচ্ছি, ওকে। হ্যাঁ রাজাদার দোকানে রাজাদার স্টাফ আইফোন আছে, সব ফোন আছে। তুই ভালো আছিস? ना चार्ज देखते हैं क्या होता है। ना ना हमारा हे गाइस, मेरे हाय मत तुझे गैस पैन लगे थे 07 थैंक यू भाई। आईफोन चाहिए तो आईफोन भी है मेरे पास, भैया लोगों के पास कलेक्शन। ओके, कलेक्शन दिखाता हूँ। आईफोन 7, आईफोन 11, ये भी आईफोन 11, आईफोन 13, आईफोन 14, ओप्पो S17 प्रो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, रेडमी, सब क्वालिटी के मोबाइल है। हे गाइस, দোকানটা আমি অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। ফুলবাড়ি তোমার বাজারের সাইডে দোকানটা আছে, 3 সাইডে দোকান। ওকে, এখন ব্লগটা বন্ধ করলাম। ओके बाय। तो गिनने के बाद खुल गया सब कुछ ना, खुल गया ना जो गया ना, खुला होने फिर गया रख के देना पड़ेगा ये फोन। रख के देना भाई, आके देखेंगे, ठीक है। अब रख के जाइएगा, हम नाम नंबर आपको लिख रहे हैं। अगर इससे इस बार का नंबर दे जाए, बाद में फोन कर बोल लेंगे कौन कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है। एक গ্যাস কে যদি আসতে যাও এই দোকানে আসতে পারো। আইফোন শুদ্ধ সব কিছু আছে, তোমরা কালেকশন যদি নিতে চাও হয়ে যাবে, কম সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে নাকি ভাই? কম সময়তে হয়ে যাবে। আমি ইউটিউবে ছাড়িয়ে দেবো বন্ধু, ছাড়িয়ে দাও। তো কিছু একটা বলো যে আমার দোকানে আসো। লজ্জা কেন পাচ্ছ? लज्जा लगे इसमें फोन करेंगे 406 वाले को सतवीर तो ठीक है। जाना भाई मैंने और बाकी नाम बोलिए, आपका नाम बोलिए। सतवीर, सतवीर ना, तो नंबर तो ये है ना। और रख देंगे कौन इसमें जो प्रॉब्लम है बाद में आपको इस नंबर पर तो मिल जाएगा ना आपको। बाद में फोन कर लेंगे, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा खर्चा पड़ेगा बोल देंगे, ठीक है। मोबाइल कलेक्शन देखिए भाई साहब, बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया मोबाइल है भाई। आप चलो আর কি হলো বলো না, আসো এখানে
হ্যাঁ গাইস, আমি বলছিলাম দাদার হিসেবে আমার কথা বলছিলাম, দাদা তো বলতে লজ্জা পাচ্ছে, ওই জন্য আমি বলে দিলাম। কত সাবস্ক্রাইব হচ্ছে হোক আমি জানি না, তুমি দোকানে আসে সব মাল কিনতে পারো, একদম ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্ট আসার পর তবে করা যাবে। হ্যাঁ, আসার পর মনে করো 25% ডিসকাউন্ট। ওকে, আসতে পারো তোমরা অবশ্যই। ঠিক আছে, তাহলে ব্লগটা বন্ধ করলাম। ওকে, বাই। তোমাদের সঙ্গে বিকালে দেখা হচ্ছে। ওকে, ফাইনালি।